ko sab akat meya hoy noa ghotna ta am chet em laya Cek ko sa akadnya musla kura salah. Ini thege ko hajua. जे मितने बुनु আমাকে এটা করে দে দিদি ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱚᱴ ᱵᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱧ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟल ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱚᱨᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤया ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤज्जत ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱥᱴ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱨᱤᱞᱮᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ তাহলে ᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹᱧ ᱛᱷᱤᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱹᱧᱟ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱥᱟᱥᱛᱟ ᱜᱮᱭᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ prostitute ᱨᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟᱹᱧ ᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱸᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱮᱜᱮᱨ ᱠᱟᱫᱟ Johar ape pe nyel da SNB Live YouTube channel sawra menak kana ing Devasis ne gari santali YouTube community re jaha mit trending nyelok kana jaha do pagli kuriya mit video viral tayong ayama gan creator ko noa ko idi kate video tiyar ko ethob akata ona saw sawte noa satam idi kate galmarao ko ethob akata ako opinion ko ema kata adi hor adi lakan katha ko leida jaha do ko leida je pagli kuri musle kola sala ko sab akatia adi rokoma katha nana hunara kukli sanam lekana katha tebon katha tehen abo sawte joplaw re mena akadia jaha do pagli kuri nitum tege bon thauka ya joplaw re mena akadia noa channel re kan sagundram ona sawte johar जोहार की देवाशीष जोहार की आज तो है सगुन दरम में आया देव मने एसएनवी लाइफ रे मा देवाशीष ekal enkan hoy jaha leka ama mit video viral ena social media re bin baraya chika lekate viral ena eta channel kore hon nyel keda ona video adi laha kora enkan ghotna judi am tem liya lekhan je chet kana exactly ghotna tarpore oka kukli ko sab hijuk kana ha ona kukli ko atin hijua अच्छा चलो ठीक गया फर्स्ट ऑफ ऑल दो पहले जतो हर माने पे सिमोन किस्कू যেটা উনি তো নিজের বইহা করা কান গিয়া নিজের বইহা করা মেনতে তো আতুরেন বইহা করা কানা সগাই আডি নাপাই গে লাহা খয় গি তো বাই লই কেদা পালে ওনা কো কথা যে ওকা খয় স্টার্ট না ওকা খয় বাং স্টার্ট না তো মিদ দিন দো আই দিদি ইন আর আই ভগনাত কোড়া আর আতুরেন কিছু গান বহু কুড়ি কু সে বৌদি তকু কু সে দিদি তকু তাহে কানা সাইড রে দুড়ু কান্দনা উনি দো নিউ টুড়ুং বুড়ুং কতে হে নাই আর পুরো ধাক্কা ধাক্কি লাগাও কানা ওনা দো আই মেন দড়িয়া হয়তো কারণ নিউ কা থেনা উনি हिदुस ज्ञान बनू तया चेत गी चे चकायदा बाय चकायदा धक्का धक्का गिदिए आदो इन मा सगई मा लहा खोगी जतो गिदरा ठे खोगी इन दोडी मौज गिदिए सदाय खोगी सेइन दादा तकु सला ह इन बोदी तकु सला सगई nya डी मौज गिदिए तिंदे हेपस इंदे मजाक दिन कना इन तो बइन बड़ा जे नुई गिदरा रंगा भूत कते इन हेत कना तापर पूरा धक्का धक्की तापर ये एकदम रंगाव चलाना है पगली कुड़ा में रोस्ट में हंका में आदो ठीक गया बाबू रोस्टिंग में चे चिकायना दो चे जाई होक आरो गान किछु गान पर्सनल जिनिस होंडे एंटर ना इनहिं मेन केदा आम गिदरा इनहिं हेल्प के मेन जेहेतु बइन ले ओना जिनिस तो पर्सनल गया तो आम गिदरा आम इनहिं हेल्प के मिया ने तो इन चितान उनकाम दोंदम आदो मेन दे हे आम दो बहु कुड़ी को चिदाम संगे एकवा से आम दो आम को रोस्टे में ओना साव सावते नुकु हो एगर को जमदा किंतु इन कथाኝ मेनाय आरो निया को क्वेश्चन रकाबो कना आम दो परमिशन दम हाथ कदा से बाय एकदम इnya जेटा इnya कथा तिन इन विदाउट परमिशन इन ओकोया चे थोबन चिकाय तकवा aku judi inste ko songe ko na hing upload kada judi ko mitaunya je am alam upload chabai na kisa in chidang ye ar ta chhara ho ninkan ho question rabo kona je happen gan din re kuri gidra se bahu kuri ko badi dariya ko kintu in mena jotota inya knowledge bina tinya jahai horgi bhalo hok kimba mondo hok tis khai tis ho bam badi dariya bam chika dariya ar ninka mane specially do alinya jhogda do huyuk kana ni jeta simon ki skule alin do माने हे कनाई साथे न्यू बुल कते टुडुंग बुडुंग कनाई ओना जिनिस गिदे जदी उनी कोड़ा गिदरे जदी रोस्टिंग निये ते जदी इशू तहन ताई खाय जे इन जे एकदम ओने डेडिकेटेड कते जे कोड़ा गिदरे जे एगेरे कोइन किंतु चे पर्पस ते एगेरे कोइन aku को रोस्ट लहाय दिन कना उनका को रोस्ट कदिया जे आम बाबा साला आम दो फिजिकल रिलेशन मिना तमा ताहले इन ओंडे चिकाते इन इन थिरिन तहना जदी आरो जदी को मितोnya आम दम सस्ता गियाम आम दो prostitute रेम कमी दाइन ताहले इन ओंडे चिकाते इन थिर किन तहनाइन एमन होኝ मेता एमन होको एगेर कदिया जे आम दो इया नोंडे माने ओना इंग्लिश ते जदी मैं नोंडे आमा इया सामांग रे मतलब संतालेम बुझोय कान गया माने चेलका बड़ी भद्दा अंजमा ताहले इन ओंडे चिकाते ताले थिरिन तहना तिहिन जखन हर को एगेर दिन कना तखन दो बोले चे तो बाम चिका कना किंतु जखन गे उल्टा वार देन तखन दो बोले आमदम बड़ी जो कना किंतु चिकाते इमा निये क्वेश्चन की माइन निये जिनिस बइन बुझाय इन जदी जहा जदी को एगेरिया इन को मितanya आम बाबा सते निंका बड़ी सगई मेना तमा ताहले कोइटा कुड़ी गिदरा
bohot bang goromot ni ku jinis to ki baku nyel da ar ठीक है manaw kedain ठीक है hoyto sedai khoi kuri gidra dabon ar dabon se kora gidra latar ku doho ka ko judi ina ge problem ina gan ge issue tahale ᱤᱧ ᱢᱟᱛᱚ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱧ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱢ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱫᱤᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱟᱞᱚᱢ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱤᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱽ ᱵᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢᱚᱜ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱡ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧᱟ ᱵᱩᱱᱩ আমাকে এটা করে দে দিদি ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱚᱴ ᱵᱷᱚᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱤᱧ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱧ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟल ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱚᱨᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤয়া ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱚᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤজ্জत ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱫᱟ জাস্ট মানে নিয়ে কই কি বুঝা যে এডুকেটেড আর নন এডুকেটেড গিদ্রা তো চেল কান ডিফারেন্স জিনিস তো हमेशा इन निमको इन मेताव का बाबू पे तो मौज डाहर ते चला पे पौरा हंडी आलो पे निया मौज ते पढ़ा पे इनफैक्ट आलरेडी जो सीमोन गिद्रा बनाए तले और उनी दिन माध्यम फेर गिद्रा kan इन हजार बोय मेताव दे बाबू आम दो कटी की आम निको उल्टा सीधा डाहर आलम चला एचएस नवा तैयार हो मेट्रिक के में इनगार हम पढ़ा हम चिका हम तो पढ़ा पंखा तो कोनो ओकारो कि तो बनु तमा किनो ओना को जिनिस या मौज मौज जिनिस बांग नेल काते ते रील सते या रियल को डिफरेंस आनु गिरे थाले ओकोटा दीदी या मन बांग राको इना मौज इन नितम हो कते बन मिताव का ओकोटा कोड़ा गिद्र बन मिताव का जे सिमोन से तलु दादा से बन में ना जतो दादा भाई सोना बाबू कते निंगा इन रेस्पेक्ट कते उनको तो यारा को तीन नुकु गिद्र रील साथे इंगो रियल को माने कंपेयर दिन कना सर अडी दुख इंग बुझोदा नियल गिते जे इन हड़ ina gan latu latu hor inku appreciate nya MLA porjonto ko phone nya ku latu latu officer railway koren officer inku phone nya ku ama gunon dara nyel tale adi impress kintu tihin nungku gidra tihin ningka ko mane izzat ningka ko uchlau ke tinya jeta kono soktota banwa je to banwa sana adi duk gi bujho kana just মানে চে তারিং মেনা যে ইনা গান মেন্টালি হ্যারাস ইন জিন্দগি অকয় লাগি আমি এটা বন জরো কথা কিন্তু নুকু গিদ্রা তিহিন অকয় গিদ্রা কোনো ফিউচার বনুয়া অকয় গিদ্রা চে গুনন চিন্তা খালি পোরা হন্ডির কো জবে ko তিহিন উনকু গিদ্রা লাগি তেই নিংকা ঝুকা হুয়ু কান তিয়া জাস্ট মানে বাই ইমাজিন দাড়ি কানা যে চেল কান টাইপ না মন দুঃখ বুঝো কানা না অকয় को इन हजार रकम को मितौnya ape aturan to ko hangkan ya ko ningkan ge kintu hamesha इन men kata ape sate guche lakan ale aturan koda gidrin to na da bain badaya kintu in lagi do in da ta ko in sa in behat ko in the ko moj ya ku tihi nungku gidra in mane ko batho ke dinya ningan ulta sida gunan lagi ta pase eta aturan koda gidra ar ale atur modar sa kono difference hi banua devasis एकाला बुझान गया एनखान चलो एनखान सोशल मीडिया रे बांग हेज कना ओना तायम जहां लका मा वीडियो नेलेना जहां रे नवा धाबी नेलो कना जे आमेम सुसाइड लागित एकना एनखान तिना धाबी चलाव कना जे नोंकान कथाम लय एदा बांगे जस्ट उना दो चेत चेत गी बांग ना जस्ट उना दो मिटन कमिटन एज ए मिटन कंटेंट क्रिएटर करे चला ले पगली कुड़ी मतलब कि मैं क्रेजी बनती मिटन हिंतो नितो जदी पगली कुड़ी नितुम कना मिटन इंचे की मोटिवेशनल स्पीच की बनवा डेफिनेटली मिना इंदु बन्यमा चिदा मा नितुम कनी चैनल तिन उना बेसस्ती की तिन मौज मौज जिनिस तला नितुम सतया कंटेंट नम ना कोनो ये की बांग ने है आम जदी सा डिबेट रेम दुड़बा आहले तो अवश्य ओना जिनिस आम साथे डिबेटवा और अवश्य मत किंतु सुती रे इन दो न्यू बुल हर सला दिन दो कोनो गल्प बनुतिया और बांग जुरिया बांग जुरा मिटे न्यू बुल हर दो आम दो जहां तना जहां लका के मिटावनी दो बांगी पतिया और आमा कथा तो दाम बाय दाम छु तमा इना के कना सरी ना कथा आम इ से इनचे मस्ते हजु में बिना न्यूते हजु में और आम मितई में मस्ते चेदा इन मा तो इन दिन इन कटी खो इन कने हरायना ओने को मेना चे तो पासे बइन बडागा तखन को इन बिहार कोड़ा तको सते इन दादा तको से हराव करन से मिटन उनका बैड रिपोर्ट बकु लई दळुती तीन को अडरंगा हड़ को मिताव नको जे आमदम चरित्र होइन गया आमदम हाकर गया आमदम प्रोस्टिट्यूट कविता तो आज पर्यंत तो मिटन कोड़ा गिद्रा बकु लई दळुई जे गुलाब और आले तो गुलाबी को मिताव जे तो ओडे चला को तको कुली दळुई को दे कुड़ी गिद्रा तो सरी नेटा और से अफेयर के दिंका मिना मिटन टू शब्द बकु लई दळाती nungku gidra ulta palta social media re app kate ti ina prestige ki to aku agirwani re jodi jaka kate mela tale do kon mane atur na jinis to ni ko jinis to bain de social media karo inku ar ei modar tar difference to tale che tahena ina ki huina katha do tale okoita kuri de dinka ko egari am do prostitute ka uni kuri gidra chida tale bay bena chida bay gera kintu tahon in do nidde bi hoin mena koda gidra
una badi korona unku the do ungli bag rakaba kintu miten kudi gidra judi jaha tyroda tale do niya somaj tal nit de biya kudi gidra chedani ka latar ko do ka ko niya question ge hor ba ko bujawa Devasis. ekal kukuli adi stage ge jahan leka social media kore nyelok kana jahan leka ko lay dako je pagli kuri jahan leka video tiyar gaya je musla kora boyfriend menak ko taya and musla kora gidra salai ko sab akatiya hoy noa jahan ko social media re jahan allegation ko lagak kana noa idi kate je emri Niya do just nyal me Devasis bakula yaar miten as a content creator ke nahi hai sa niya ko to bakule ne ko to personal trick kan takwa I niya gi main rena inya niya ko jinis gunan tege hor baku nyama inchi purpose te musul here lei mene tihin abu bola bun men abun abu do katha ibun sedai re abu niya dharti rangna bun malik kintu nitho sauta chida am do niya latar re chida sauta am do nitho por hundrem jobeo kana chida sauta tihin ama do jumi jaga mena tama tihin am the jumi jaga banwa chida sauta am do eta chhatik je tre kami katem jom hu kan tama sauta niya ko jinis tahle oi abu eta caste re pala ina bany nyal kada jotota kudi gidra santali kudi gidra sate huya je muslo heral sate ko sa kede ko pura ko or langti ni kana ku chapol mara kate horok kate ko hangkai di kana ko in do nier na motive kan tinya je bhai equality kora gidra tine gan mina ne society re ine gan kudi gidra hajdare jidi ko nyama ko in bain men da je am do mane kudi gidra iye tegi chala me bang equal jahata relation re se jahata gharoj re judi akin husband wife judi soman judi kin contribute tahale dam nyela ona gharoj uka khoi uka re chala ar ona ko jinis gi samanno jinis hor baku bujhawa तो अब सोसाइटी रे निया मुसला निये थे अडिगान गे इया मेना जे मुसला सतम जानम द हड़ कोड़ा बाम नाम लेकुआ से निंका हो किंतु देवाशीष रकाबो जहाय जुदी इया माने बापला गयाय माने शादीशुदा औरत है उनी जुदी मुसला कोड़ा सते दी अफेयर जुदी दहो गिदाय ताहले दो उनी चे चिकाते जे आम दो हड़ कोड़ा बाम ᱧᱮᱞ लगा मुसला कोड़ा नि किंतु निया दो बकु मेना जे निया जिनिस के खराब या आम बापलाव कना आम एटा हड़ सते रिलेशन चिदा आम दोया आमरेन बाबा हड़ मेना तामरेन गिद्रे मेना को से आमरेन आयु इनफैक्ट आमरेन आयु हड़ हो मेनाया निंका शादीशुदा कते हो किंतु कोड़ा गिद्रे हो एटा रिलेशन रे को तहन कना किंतु निया को जिनिस चिदा हुयु कना कोड़ा गिद्रे आमेम चिकाय खाय तो ठीक गया बोले किंतु कोड़ी गिद्रे चिकाय तो गलत गया ने तो चिका दे देवाशीष ने को जिनिस चिदा हजु कना ताले 30 ताले को तो चितान ने को अब दिमाग तो 30 ताले बुन अपग्रेड तानी को जिनिस की सावता के बको बुझावता से खाली अबु दो ना हंडी पोरो के बुन जबे थिर को That's it. Obe okoi muslo kore sa ka dia jeta uni je muslo kora pe jagar ma best friend kan tinya iren. Iren alle aturo da musti ki pale ko bada kichu hor do. Uni ne best friend kan tinya her time jokhon industry jokhon first time me hejuin tokhon khai kintu uni kintu in kintu ka iya ko uni ma mitten school teacher kanai. Uni school teacher kanai. तो माने मिटन कंटेंट रील और रियल मध्य जखकुन ना मानुस आम बाम बुझवा आ निया देवाशीष इन हजार बार होइन मेना अडी का रोस्टर इनको रोस्ट कर दिए को आयमा के छुते को रोस्ट कर दिए किंतु आले सगई माडी मज की ताले आले ले गल्प याले चेलका भालो मंदो चेलका दादा चेलका मई जतो किछु गल्प मेना त ताहले तिहिन रील और रियल मध्य ओकोटा कुड़ी गिद्रे आपे अतुरे हरायनाय मी सतेम गति हरायनाम थोड़ा गन जिनिस आमे मा दिया दीदी प्रॉब्लम कनिन दीदी थोड़ा गन हेल्पिंग में ताले ओना को जिनिस के तिहि उनी रील रे चेच का ओना के भारी पड़ो ना निया की ठीक हुई ना देवाशीष एकाल एकाल एनखान जहां लका सोशल मीडिया जहां एलिगेशन को आम चेतान रे लगा कान ताहेने जे आम को साबा काट मिया होय नोआ घटनाटा आम चेतेम लैया चे को सा का दिया मुसला कोड़ा सला है नोआ जहां सोशल मीडिया रे मिड बार क्रिएटर जहां को लेदा फेक आई तो चिली मुसला तो चिली सते रिलेशन अबन उतनी तो चिली सते नहीं चिली सते को साबे चलो आयमा गान नोकाना फेक क्रिएटर को फेक कथा को लई गया ना को तो होई दाड़िया गया एनखान नितो जहां लका आम जास्ती चर्चा रे हिजुक कना जे दोमे जास्ती बैड लैंग्वेज एंड व्यवहार दा ओना खातिर चर्चा रे हिजुक कना एनखान नितो का डिसीजन नोका लका ताम नोआ को यार मैं इनमा हमेशा गिन मेन कदा इन दो फर्स्ट रे किंतु बन अटैक का पा जाएगी इन जखन गे को अटैक इन साका में मिटन क्रेजी माने जहां टागे जैसे कि साकम लई कदा मिटन मिटन इनका वीडियो में ना जे ये मेरम बोदा कना होय से पाठा मेरम कना तो उनी में कि जे नुई दिन बॉयफ्रेंड कना एज अ कंटेंट इन बना के दई यूनिक कंटेंट कना नहीं तो जदी आम ओड मरोड़ के जदी उल्टा सीधा जदी आमे में नाम
এমন এমন কাথাম মেনাম যেটা ইন বাঙ্গি সাহা দাড়িয়া যদি ইন দিন কন্টেন্ট ইন বেনাও কিদাñ কিন্তু আম দো রড না অথরিটি অকয় মা মিয়া নডে দিন খারাপ চে ইন মেন কিদা ইন মা তো উলঙ্গ কতে তো হা বই উইয়া কানা যে নিংকা ইন নেল তো হাঙ্কা তা ছাড়া উলঙ্গ কতে যদি মেনাñ আডিগান কোড়া গিদ্রা কুড়ি গিদ্রা মেনা কোয়া সে বেশির ভাগ কুড়ি কোড়া গিদ্রা কি আকু অ্যাডাল্ট ফিল্ম কো নেলা তখন তো কিন্তু চেতা বান চিকা তাহলে তিহিন যদি নুই পাগলি কুড়ি যদি রড তাহলে তো হাসুই কোয়া কিন্তু হ্যাঁ ইনি অবশ্যই মেনা ইñা ইñা বন্ধতে যদি ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱠᱮᱯᱟᱥᱤᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱫᱷᱟᱢᱲᱩ ᱥᱤᱢᱚᱱ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱵᱮᱰ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡ ᱤᱭᱩᱡ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱚᱡᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱴᱥ ᱳᱠᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱚᱲᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚᱱᱴᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴᱤᱵᱷᱤᱴᱤ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱨᱤᱭᱮᱴᱤᱵᱷᱤᱴᱤ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱚᱱᱯᱷᱤᱰᱮন্স ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱤᱧ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱢᱟᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱡᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱵᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱥᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱰᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱛᱞᱟᱢᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤস ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱳশ্যাল মিডিয়া রে আড়াগা তাহলে সোশ্যাল মানে রিল আর রিয়েল রে কোনো ডিফারেন্স বাকু দোহ লেদা ঠিক গিয়া ᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱮᱜᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱪᱮᱫ ᱯᱟᱨᱯᱟᱥ ᱛᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱜᱮᱨ ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱥᱛᱨᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱧ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱜᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱦᱟᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱮᱸ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ যদি ᱤᱧ ᱨᱚᱲ তে যদি সোসাইটি যদি বাঁচায় তাহলে বলিদান के लिए तो हम राजी है Ekala That's it. somredi hoinle jahan leka amem lay keta jahan ko egera kat mia ona tayom gem egera kat ko mengkan nole nyela kana jahan miten controversy chalakan thane lobo hasda un okto controversy chalakan thane তখন তো আমার সুন্দর মোহন উনি জাস্তি বাই এগারা kat mia enkan uni unak জাস্তি rohet akadia cheta সুন্দর মোহন তো বাই এগের কেদিন আর উনি তো এমন কোনো কিছু হারাম লাগি হারাম পর্যন্ত কিনে কেদা আমি একদম চেক মে ইন এগের কা কো অকয় কো কমেন্ট বক্স রে কো হে কাতে কো અથাউড়ি উল্টা সিধা কো রড কদিন উনকু এগের কা কো আম খালি মিদম খালি তো বার উনকু ऑडियंस को एगेर कदिया को कमेंट बॉक्स रे उन जेटा सपोर्टर को ताकना इन तो उनकु एगेर का आम खाली मिदम खाली वीडियो हां चेक में देवासिस Ekal cholo enkan anagan katha bujhe na enkan jahan pura details te atu korena katha tahena ona ko ma social media re head ekal bang lakti kana ako ko anggu dare enkan am monam chayam je ona ko alo hijuk ma enkan muchad re che em laya creator ko khatir am jahan ko nyelek nya unku ko khatir che em laya নিয়ে গিয়ে মেনে যে যখন আপে যখন আপেয়া এগের যখন আপে মিটেন কুড়ি গিদ্রা যখন বাপে সাহাবে তায়া তাহলে তো ঠিক গিয়া আপে আলো পে এগেরিয়া আপে বাকু এগের পেয়া আর প্রবলেম তো নিয়ে কান গেছে ইয়ে দেবাশিস যে এই মিটেন কুড়ি গিদ্রা কানে কুড়ি গিদ্রা এগের নঙ্কু বাকু একসেপ্ট দাড়ি কানা কারণ রিজন তো নিয়ে কানা আজ পর্যন্ত তে নিঙ্কান রোদ্রা কুড়ি গিদ্রা বাকু নেল কা কোয়া কিন্তু ইন দাবাও কাতে তো কোনো লাভ হো বনুয়া কোনো লাভ বনুয়া নিয়ে লেগে তেগি কারণ ইন ওকাটা সারি কথা কানা ওনা ইনি রাকা আকাদাই কারণ আডিগান নিঙ্কা সোসাইটি ব্যাপার তে হো ওকাটা রিয়েলিটি কানা ওনা জিনিস ইন লই কেদাই তো নিয়ে কো জিনিস দাবা ইন মেন মেন কা ইন বাই ইন আচ্ছা ইন ওনা ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ তো ठीक है इन बई एगर aku acha cheka ko ye eger kana ar nyel ko ni sautaren se tinagan gan adir gan aburan purudhul ko mena ko tabona tihi acha kora gidra ko dabaw ekwa se ningka ke khule chhot ko ma kana se khali una don do khali kudi gidra chetan ko don dale tin khule chunoting in meni ain যে সরি না যদি আবু সাঁওতারে যদি সরি গান গে যদি সমাজ সুসরি কো যদি মেনা কো তাহলে কোড়া গিদ্রা পে মানা কো পেছে ই মা নিজের ইন কো মিতা দিয়ে তো ঠিক ইয়া ইন বই রোড়া তিহিং খয় হয়তো আমা লাইফ ইন এম দেই তিহিং খয় মিটেন রাফ ল্যাঙ্গুয়েজ বই ইউসা কিন্তু ওনা পরে যদি সোশ্যাল মিডিয়া রে যদি ইন যদি নেল কিদেন যে বাং যে কোড়া গিদ্রা কো রড়ে আকু তাহলে দেন বুঝাওয়া আবু সাঁওতারে দো অল কাতেন অল আমাই দেবাশিস ওন্ডে বাই এমে তো ওন্ডে onde onde inya ni all kate mane iyayin je abu santar do tis kho tis ho bang develop dari ar possible gi bang kana tihin do ona jaga re ko je equal jinis se helen kha je karon itihan sakhi menaya oka jaga re kuri gidre ko saman kate ko taram chu ka ko ona society gi ona somaji kintu develop kana oka jaga re kuri gidre dabaw ko do ka ko ona somaj joto ko latar gi mena in ona tegi mena sauta jokhon abu ina gi nerora ina gi besa jokhon tahle cheda sauta am honi ina kan latar re mena mi debasis
चलो एकल बुझाना दिसम हर को आपे को जहां उहे धारा निहति कमेंट ताते सदर ताबन पे जहां सोशल मीडिया रे कंट्रोवर्सी चला कान ताहने मिड पाटा बन नेले ताहने वीडियो को आड़ा आंगुई ताहने मेनखान जहां पगली कुड़िया जहां ओपिनियन कान ताया जहां कथा कान ताया ओना अबो बड़ाय रे मो रिके केदा बड़ाय दाड़िया तापे मेनखान जोहार तायम दाराम जुदी उनका जहाना लाक्ति पड़ा खान निहत आले चैनल तरफ ना दूदेला से नेवता ताहे जहागी देवाशीष।